ایم کے رہنما فاروق ستار اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ فوٹوگرافر، کیمرامین دوستوں، السلام علیکم۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے ناانصافیوں کے خاتمے کی جدوجہد کر رہی ہے۔ سندھ کے شہری عوام، سندھ کے شہروں میں رہنے والے ایک عرصے سے اپنے بنیادی حقوق سے محروم ہیں، اور ان مسئلوں میں سب سے بڑا مسئلہ ہر مردم شماری میں ان کی آبادی کو کم کر کے دکھایا گیا ہے۔ سندھ کے شہری عوام کے ساتھ شہر کے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہوا ہے، جہاں سندھ کی انتظامی تقسیم کے ذریعے کراچی، حیدرآباد، سکھر کے لوگوں کو بالخصوص روزگار سے محروم رکھا گیا ہے، تعلیمی اداروں میں داخلے سے محروم رکھا گیا ہے، اور ان کے ترقیاتی فنڈز جائز حصے سے بھی محروم رکھا گیا ہے۔ یہ احساس محرومی کا ایک طویل سلسلہ ہے کراچی، حیدرآباد، سکھر اور نواب شاہ اور میرپور خاص کے عوام کا بھی۔ یہ سندھ کے وہ شہر ہیں جہاں آبادی کا زیادہ دباؤ ہے، جہاں نئی ہاؤسنگ اسکیمز بن رہی ہیں، جہاں کچی آبادیاں بھی بن رہی ہیں، جہاں معاشی مائیگرنٹس پورے ملک سے روزگار کے لیے لوگ آتے ہیں کراچی۔ اس اعتبار سے کراچی، حیدرآباد، سکھر کی آبادی میں، گھروں میں اور گھر کے بلاکس کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونا چاہیے۔ اب جبکہ ملک میں چھٹی مردم شماری ہو رہی ہے اور 2 مرحلوں میں ہو رہی ہے، 15 مارچ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے، آج ہم نے ایک بڑی اور بنیادی ناانصافی کے خاتمے کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ آج ہم سپریم کورٹ میں انصاف کے طلبگار ہو کر انصاف مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن داخل کی ہے، اور ہم نے جو بلاکس کا شمار ہو چکا ہے اب تک 2017 30 جنوری تک، 1998 کے بعد اب یہ مردم شماری ہو رہی ہے، 18 سال بعد ہم نے یہ نقطہ اٹھایا ہے کہ گزشتہ 18 سالوں میں یہ انتہائی ناقابل فہم ہے، سائنسی طور پر ممکن نہیں ہے۔ اربنائزیشن کے رجحان کو، آبادی کے دباؤ کو دیکھ کر کراچی، حیدرآباد، سکھر میں آبادی کا زیادہ اضافہ ہونا چاہیے۔ کراچی، حیدرآباد، سکھر میں گھروں کے شمار کا زیادہ اضافہ ہونا چاہیے،
कराची, हैदराबाद, सक्कर में घर के ब्लॉक्स की तादाद में ज्यादा इजाफा होना चाहिए, लेकिन जबरदस्ती एक धांधली के जरिए प्री सेंसस और सेंसस धांधली, मर्दमशुमारी और मर्दमशुमारी के अमल में धांधली हो चुकी है। एक मर्तबा फिर कराची, हैदराबाद, सक्कर की आबादी को, यहाँ के घरों की तादाद को, ब्लॉक्स की तादाद को कम दिखाने का मंसूबा बन चुका है। इसलिए आज हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। हर मर्दमशुमारी में सिंध के शहरों की आबादी को जबरदस्ती कम करके दिखाया जाता है और दही इलाकों या बाकी इलाकों की आबादी को जबरदस्ती उसमें इजाफा करके दिखाया जाता है, जो नाकाबिले फहम है, साइंसी तौर पर मुमकिन नहीं है। अर्बनाइजेशन के रुझान को देखें तो उसमें भी ये मुमकिन नहीं है। हम ये बुनियादी नाइंसाफी, ये सबसे बड़ी नाइंसाफी है जो सिंध के शहरी इलाकों के अवाम के साथ हो रही है। हम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। मैं आपके सामने, हम आपको अपनी पिटीशन का खुलासा भी देंगे, लेकिन हमने उसकी समरी आपको दी है। 3 नुकात हैं बुनियादी। पहला और अहम नुक्ता इस चार्ट के जरिए से हमने बयान किया है कि 1998 में जो ब्लॉक्स शुमार हुए थे, जिसकी बुनियाद पर फिर घर का शुमार होता है और उसके बाद सर का शुमार होता है। वाज़ेह रहे, 15 मार्च से घर का शुमार और सर का शुमार शुरू हो रहा है और ब्लॉक्स बन गए हैं। इन ब्लॉक्स के बनने में धांधली की गई है। ब्लॉक्स के बनने में शहरी इलाकों में कम ब्लॉक्स बनाए गए हैं, दही इलाकों में ज्यादा ब्लॉक्स बनाए गए हैं, जो मंतकी तौर पर, जो साइंसी तौर पर और हकीकी तौर पर मुमकिन ही नहीं है। और हमने ये बताया है कि 98 में सिंध के शहरी इलाकों के ब्लॉक्स 47.65% थे। 98 में 47.65% थे और दही इलाकों के ब्लॉक्स 52.35% थे। अब 18 साल बाद, जबकि सैलाब के मुतासरीन भी कराची में आते हैं, दहशतगर्दी की जंग के मुतासरीन सवात जुनूबी वजीरिस्तान, शिमाली वजीरिस्तान से कराची आते हैं, दीगर रोजगार के लिए आने वाले पूरे मुल्क से कराची में आते हैं, तो उसके बावजूद भी जो 17 साल बाद अब ब्लॉक्स का शुमार हुआ है, ब्लॉक्स का, तो उसमें सिंध के शहरों का तनासुब जो 47.65 था, उससे गिरकर 45% पर आ गया है। यानी 18 साल में ब्लॉक्स का शुमार 2.65% कम कर दिया गया है। ये धांधली है, ये नाजायज है, ये नाइंसाफी है और सिंध के शहरी इलाकों के अवाम इस धांधली को किसी तौर पर कबूल नहीं करेंगे। अब जब ब्लॉक्स कम कर दिए गए तो घरों का शुमार होगा, तो घरों की गिनती भी कम होगी सिंध के शहरों में, और जब घरों के बाद